अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। ये पूरी दुनिया के तमाम आलम इस्लाम को इस चीज़ का इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना ज़ुल्हज्जा का जा रहा है और ईद कुर्बान बिल्कुल सर पर है। मेरी तरफ से और इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक के मुकम्मल स्टाफ की तरफ से आप सबको, तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा दिल की गहराइयों से मुबारक हो। ज़ाहिर है ईद खुशियाँ लाती है और हमारे यहाँ तो ये मशहूर है, ईद उल फितर मीठी ईद होती है और ईद उल अज़हा नमकीन ईद होती है, गोश्त वाली ईद होती है। लोग कुर्बानियाँ करते हैं, पूरा हफ्ता गोश्त चलता है और अगर घर में फ्रिज मौजूद हो तो फिर महीनों भर भी गोश्त चलता रहता है। बहरहाल गोश्त आप कुर्बानी भी करें, गोश्त बनाएं, गोश्त रखें, गोश्त इकट्ठा करें, लेकिन उसको खाते वक्त ज़रूर एहतियात करें, क्योंकि ये ना हो कि आज की कुर्बानी का खाया हुआ गोश्त हमें अगली कुर्बानी तक हस्पतालों के चक्कर लगवाता रहे। तो लिहाजा हम आपको गाइड करेंगे, हम आपकी रहनुमाई करते हैं कि गोश्त आपके घर में मौजूद है, वो छोटी कुर्बानी है, वो बड़ी कुर्बानी है, लेकिन हर घर में कोई ना कोई मरीज तो भी मौजूद है ना। अगर गोश्त मौजूद है तो मरीज भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम उन मरीजों पर बात करेंगे जो कि तकरीबन हर मरीज ही उस बीमारी का शिकार है, वो है मैदा। अब मैदे का मरीज तो तकरीबन हर एक पाकिस्तानी इंसान जो है वो मैदे का मरीज है बेचारा। उसे ना खाने के लिए खुराक में अच्छी कोई चीज़ मिलती है, ना दवाई में कोई खाने वाली अच्छी चीज़ मिलती है। सब केमिकल हैं, ड्रग्स हैं और जनाब नशे हैं और पता नहीं क्या कुछ है, और वो बेचारे बर्दाश्त किए जा रहे हैं कि चूँकि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हमारा नारा है। और मैदे के मरीज़ों के लिए ये हमारी हदायत हैं कि वो घर में पका हुआ वो गोश्त है उसमें मसाला जात को बहुत कम करें, बस ना होने के बराबर हो। अगर कोई मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहाँ भाई कलवंजी इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी टुकड़ियाँ एक दो वो अदरक की इस्तेमाल कर लें, पुदीने के चंद पत्ते उसमें डाल लें। और इसी तरह से अगर आप उसमें हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या ही बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी लाइट सा, जायके के लिए सफ़ेद नहीं काला नमक इस्तेमाल कर। और मैदे की बादी को ख़त्म करने के लिए काली मिर्च इस्तेमाल कर लें। ये मैदे के लोगों के लिए प्रोटोकॉल है। खाएं गोश्त, भुना हुआ खाएं, फ्राई खाएं, रोस्ट खाएं, गोश्त खाएं, शोरबे वाला खाएं, और इसके साथ दही और रायते का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, क्योंकि हो जाता है मेहमानों में ज़्यादा खाया जाता है तो फिर दही और रायता जो है वो उसको बराबर कर देगा, नुकसान से आपको बचा लेगा। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल भी याद रखनी होगी, कभी भूलनी नहीं होगी, वो ये है कि जितना आपने खा लिया ना, आपकी किस्मत में था खा लिया, खाने के बाद नहीं परेशान हो। अगर आप परेशान हो गए तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा जो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए गोश्त खाना है, लेकिन यखनी के तौर पर इस्तेमाल करना है, सफ़ेद नमक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, मसाला जात से दूर रहना है, तेज़ मिर्च के बिल्कुल करीब नहीं जाना। हाँ, काला नमक और काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, वो भी हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका। हाँ, अगर खाते खाते कोई बोटी बीच में आ ही जाए तो फिर उससे परहेज़ नहीं करना, वो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखी है, वो खा लें। और फिर वही बात कि खाने के बाद परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ये भी आपको ईद कुर्बान का गोश्त हजम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जनाब हमारे वो लोग जो गुर्दों के मरीज़ हैं, ख़ानदानी को बीमारी है या गुर्दे काम नहीं कर रहे, RFT डिस्टर्ब है या डायलिसिस पर है, तो उनके लिए भी यखनी ही है। वो छोटा गोश्त है, बड़ा है, उसकी यखनी। और अगर ब्लड प्रेशर, ज़ाहिर है ये दो इशू पहले पैदा हुए पाकिस्तान में, शुगर आम हुई, ब्लड प्रेशर आम हुआ, और जब अब मेरे पास तो रोज़ाना कई मरीज़ आते हैं, भाई आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो गुर्दों का मरीज, और कहना नहीं डॉक्टर साहब जो डायलिसिस हो रहा है ना शुगर तो ना ब्लड प्रेशर। भाई वो आपको एक नई बीमारी देकर चले गए ना, खुदा आपको कहेंगे अब। तो लिहाजा अब जो गुर्दों के मरीज़ हैं वो यखनी ही पिएंगे, काली नमक, काली मिर्च और काले नमक के हस्बे ज़ायका, तो इंशाल्लाह वो ठीक रहेंगे। वो उनको वार्म अप करेगी, जो डायलिसिस पे गुर्दे हैं उनको पावरफुल करेगी। एन मुमकिन है ईद कुर्बान की यखनी ही आपके लिए शिफा का बायस बन जाए, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो लोग फालिज के मरीज़ हैं, तो फालिज के मरीज़ों के लिए अगर तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज के मरीज़ बने हैं तो फिर वो नमक
اور تیز مسالہ جات بالکل بھی نہیں استعمال کریں گے. نمک اور مسالہ جات کے بغیر وہ گوشت کو استعمال کریں گے. اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو پھر تو وہ روسٹ، پھر تو وہ فرائی، پھر تو وہ ٹکا کباب، پھر تو وہ ٹکیاں بنا کر ہر ڈش کو انجوائے کریں گے. اور جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی جلدی فارج انشاءاللہ ریورس ہوگا، اللہ کے حکم سے ریورس ہوگا. اور کھاتے رہیں اور ہمیں دعائیں بھی دیتے رہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت آپ کے لیے باعث شفا ہو. تو ضرور کھائیں. بلڈ پریشر والے بس تیز مسالہ جات سے پرہیز کریں، لیکن فالج کے مریض وہ یخنی اور گوشت کو ضرور استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت شفا دیں گے. اس کے بعد آگے جناب بواسیر والے جو لوگ ہیں، ظاہر یہ معدے کی انتڑیاں کی تکلیف آگے جناب مکر کی تکلیف کے بعد یہ باہر سے ہی نکلا ہے، بواسیر بن گئی. اب تو جناب ہم بس اتنے سے چاول اور بس گوشت، تو ہمیں پتہ چل جائے نا گوشت پکام کرتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں. نہیں او بھائی ایسی بات نہیں ہے. آپ بھی یخنی پئیں، بکرے کی یخنی پئیں، گائے کی یخنی پئیں، آپ قربانی کے گوشت کو انجوائے کریں. سارے گوشت کا اثر تو یخنی میں ہی آتا ہے نا، اس کو بار بار پئیں. آپ قربانی کے 4 دنوں میں روٹی بند کر دیں، بس یخنی پیتے رہیں، انشاءاللہ بواسیر بھی ختم ہو جائے گی. جسم کے اندر ہر جو معدے کا نظام ہے وہ درست ہوگا، وہ پورے جسم کو جو ہے اپنے پروٹوکول کے مطابق چلائے گا. تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کی بواسیر بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ آپ جو ہے کالی مرچ اور کالا نمک یہ لازمی طور پر، اور اس میں آپ ادرک ڈال لیں، اس میں آپ دار چینی ڈال لیں. ہلدی تو سونا ہے سونا. تو جب وہ آپ اس کے ساتھ یخنی کے اندر ہلدی بھی تھوڑی سی ایڈ کر لیں گے، بالکل بے فکر ہو کر آپ جتنا مرضی جو ہے اس یخنی کو پئیں، انشاءاللہ آپ کے لیے وہ باعث شفا ہوگی. اب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض موٹاپے کا بھی ہوتا ہے. اور بس کر کھادی جانا گیا تھوڑا موٹا دوں. اور بھائی آپ کھانے پینے کو تھوڑا سا مینجمنٹ کر کے کھائیں. اب گائے بھی بہت زیادہ ذبح ہوگی اور بکرے بھی ذبح ہوں گے، تو جتنے موٹے لوگ ہیں نا وہ تو بکرے کا گوشت اکٹھا کر کے رکھ لیں اور اس کو بھون کر کھائیں. اور یہ نظریاتی طب کے مطابق چھوٹا گوشت جب 24 گھنٹے میں ایک موٹا آدمی آدھا کلو گوشت 24 گھنٹے میں کھاتا ہے، باقی 23 گھنٹے وہ ریلیکس ہو کر لیکوڈ پیتا رہتا ہے. ابلا ہوا پانی، پودینے کا، سبز مرچ کا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دار چینی کا ابلا ہوا پانی پاس رکھ لیں، اس کو پیتے رہیں، یا کوئی جوس لے لیں اس کو پیتے رہیں آپ. تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آدھا کلو گوشت بھون کر بکرے کا کھانا ہے. انشاءاللہ ہفتے بعد اپنا ویٹ کر لینا، جب تک آپ مکمل سلم نہیں ہو اس کو کھاتے رہیں. اب جناب ہم جو ہے ان مریضوں پر فوکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے اس وقت الحمدللہ اشال کلینک پر چل رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم پوری دنیا کو جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے. وہ مریض بیچارے ایسے ہیں جن کو لاوارث کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. الحمدللہ میں ان کا وارث ہوں. الحمدللہ اشال ایک پورا ادارہ، اس کا پورا عملہ الحمدللہ مرگی والے مریضوں کا وارث ہے. اللہ کے فضل سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں. ہم ہی ان کو آج پروٹوکول دیں گے کہ جناب مرگی کے مریضوں کے لیے سفید نمک نہیں استعمال کرنا، کیونکہ یہ محرک ہے، نروس سسٹم کو موٹیویٹ کرے گا، ایکٹیویٹ کرے گا، دورہ پڑ سکتا ہے. تو لہذا گوشت کھائیں، مسالہ جات کے بغیر اور تیز نمک کے بغیر کھائیں، اور جتنا مرضی اس کو استعمال کریں، کوئی بھی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ وہ ان کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا. اور اب سب سے آخر میں ہم چلتے ہیں جناب جو ہے وہ کینسر کے مریض. پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم بہت تیزی سے کینسر پھیل رہا ہے. اور اب تو جناب یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور میرا دل پھٹ رہا ہے، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور میری زبان یہ کلمے اپنے اوپر لاتی ہوئی لڑکھڑا رہی ہے کہ اب اتنا زیادہ کینسر ہو گیا ہے، کینسر کے مریض ہو گئے کہ ڈاکٹروں کو ان کینسر کے نام نہیں مل رہے کہ ہم ان کا نام کیا رکھیں. سارے عضو کے ہر کینسر کا نام تو رکھ لیا، معدے کا کینسر جناب، وہ اینس کا ریکٹل کینسر، انٹسٹائن کینسر، گردوں کا کینسر، ہارٹ، پتہ نہیں کیا. اب جناب انہوں نے سارے کینسر کو اکٹھا کر کے چل میٹاسٹیٹک کینسر، چل جان چھوٹی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کینسر کے مریض بھی لاوارث نہیں ہیں، الحمدللہ ہم ان کے وارث ہیں. اور یہ بات یاد رکھے، کینسر کے مریض اس قربانی پر اللہ رب العزت سے شفا حاصل کرنے کے قائل ہو سکتے ہیں، اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اسی عید قربان کے اندر اپنے اس بیماری سے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں. کام کیا ہے؟ اب پوری دنیا کے انٹرنیشنل پروٹوکول کے مطابق جو ہے ہلدی
तमाम किस्म के जुमला इकसाम के कैंसर का मुकम्मल ट्रीटमेंट है। कलवंजी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम सुन्नत इब्राहिमी तो अदा कर रहे हैं, हमारे अपने नबी के बाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, तो कोई उनके खाने पीने की सुन्नत भी ले लेना, ताकि हमारी कुर्बानी भी कबूल हो जाए और हमें शफा भी मिल जाए। तो हमारे बाबा की, हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी, और जनाब आप प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बकरी का गोश्त, इतनी चाहत के साथ, इतनी तमन्ना के साथ और इतनी खुशी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद फरमाते कि पूरी ज़िंदगी के अंदर ऑन द रिकॉर्ड है और उसके अंदर फिर शिफा है। तो आए फिर कैंसर वाले मरीज़ भी इस कुर्बानी पर अपनी इस मेटास्टैटिक कैंसर, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि शायद हम आज हैं या कल हैं, नहीं, आज कल नहीं है, इंशाल्लाह अगर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि अगली कुर्बानी का गोश्त भी आप ज़रूर खाएंगे। बकरी का गोश्त खाना है और खाना है हल्दी के साथ, साथ कलवंजी डाल लें, मेथी दाना उसमें डाल लें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक काली मिर्च और हल्दी जो है ये तमाम इमराज के लिए, बिलखसूस मेटास्टैटिक कैंसर के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जी। सबसे आखिर में मेरी तरफ से और इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक के मुकम्मल स्टाफ की तरफ से आपको दिल की इंतहाई गहराइयों के साथ ईद कुर्बान मुबारक हो। और ये ईद कुर्बान हमारे लिए और इस पर बनाई गई ये वीडियो जो है हम सब के लिए और हमारे तमाम मरीज़ों के लिए बायस बरकत, बायस रहमत और बायस शफा हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।